I'm not for an open so I didn't cheer in more than Eddie Mamuna. Senada Munya Akmafa and your door at the Tayetino, and then so Munyan Samay. Yet kind message saying you see just near Boom. That's seven some pie and sana, as you may say. Into maybe I will be as you tell Mamma Cra. A bomb pie. 2 million naira Alpha and Omega. Assassin near young coupon, and an open so a baby was same. Or I am pie bonus over di Jumadi Mohime. A semi baby can any acme beer mu producer. Oh, my into me and until was seen. Nasa same could be yet. No, my inch like because we are the noise. It was within you. Give you pay out because we are the noise. I don't need to. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. We are James. Amen. Amen. Send a die and then so ye to you so. It's in my funny tea. Send your day and quaji embreno, and then unquaji embreno so asaba, ka amipa. Amen. Ka amipa. Amen. Yen share yen sebreno, you wish you medina say. Na and then you could be afa unipa ewu ka amipa. Nipa bia was as you know. Bible say if you say a day, you ka amen. Amen. If you say unipa bia ewu send James Kaino, or if you say unipa bia a day, ewu. Ne fine bear so and I'm no me no ye befa ewu. Kwan bear so ana owu ebetue kwan bear so ana ebe free asase we so kwan bear so na ye wu ebetue mpifuru aso ebetue wo se ye papa ana se ye bone ebetue sen ede na de beku owu sen ne ebeye ansa na owu atumi aba bible say twase nyina ewu wa wo be wu me so ameka say mewu na emom sen ana owu be sifa atwe aso de ye no eye papa ana owu be faye ana se eye bone ana owu be faye wiase aya be die ye beja ho asako na emom ye nhwe ni ye ya ma wiase no anhye so ama owu bi amfe mpufuru abra na ye mre enyanya dai enso ye ka amepa entu de ensebre ye nkwa kinka se no ye nhwe asem bi Romans chapter 12 verses number 2 ye nhwe de Onyankopon ekire wo no wiase aya be ye amafrafo se na last week e ma otiase no enti wiase die ye beja ho akọ na emom ye nhwe ni ye se ne tutua na mo ne ade no me nhwe ni nsiesie se ne be ya owu na bible ahye ato wo menu mienu no ye ma ye ni anyi wiase akono eni wiase ani je bi hu se ne be ye buo no ematue empufuru mu enti akafo ne bia onfenko Romans 12 Tidu mientuchemu mienu no se nkama mi na munyem ho te se na munyem ho se ewiase ka amepa amen menu mienu bible say ma ye nyi ho se dai ewiase san se last week ma che se ye ya manfrafo asasi so enti no ye betwem akọ na emom se ne ya bai ni anya ho se ye ewiase ka amepa san se ewiase kuta na ni jenku enti menu mienu si anhwe ne ye a ye bedi wiase no ani gyachi na owu abetu mpufuru mu papa no de ye nkwa ahye yensa enti se na abetutu anamo no ana be kire o cha wo be che ewasasi so se na abeba obra no ana be kire wo cha wo be den wo be che ewasasi so enti enipa bi wo hono ma omu mpufuru mu omu nkwala abiri mu obi nso tumi nyi che pa aso ye busa hu se edi enti ana mebi mu tumi nyi che ana edi nso nti ana mebi mu ewu ntem saade no de ekristofo agirifo ya ba nansen ye musi hu saade no na emo mu pese otwum adwin sisi se asasi ya baso bibia ensi kwa bibia woni senti ayedai esi enti so obi wu empufuru mu so obusa hu se edin ne kun no ana obi nso che wasasi so o se obusa hu se edin na me asomasi wayedai wache tete no na omtumi nyi che yi ye busa hu se die enti omo abara bopa eni omo ekroye odo ani wu omu nti etumi transe ye dai eche nanso na ehwe wiase aya be ya nipewu mpufuru keke 26 no 20 years 18 years 16 15 no ayede ye musa hu se edienti ebinum edi wiase akonochi ebinum ewiase enije bi ntina ma mo yede emom ewu saade no de nipa ye nhwe ti bible si ye nhwe ewiase ne na kono ka amepa ma enyi hu se ewiase sanze wiase ya betu de akono wo enije wo wiase eye deyi na emom se wan hwe ni ya ewiase ebefun wan hwe ni ya onye dai unkum ka ame mampa amen wan hwe ni ya onye dai unkum ise nti ye nkwa ekutai ebere bi ebesan akoba bi ye dai
efiri ba we na se wan hwa obayira e wasase so se ne de abawiase de yebabu yebra se ne fata adwuma bi ane yeba abaye na emom ewuo ejina homa onipa biara se etwa se ebredu a onipa biara ye de ewu firi asase so na owuo no ebeto sen na uwu achi no okwahin uwu na achi no ede na besi ebinim ta aka se uwu a na ye de na sa ebeza me kire se uwu na ye de ensa ye san se uwu atamu obi ye de e wo homa menu mienu uwu ansa na wukobu hu aten okay nka Matthew 24 no bia o se na obema enwantin na agina faako na ma particular no so agina faako na wo ka kire woni gyan bankum se minnim mo amaye de enye de entene aso pese oye ona eka o sangofo na ye de entene no na dabi ye mpene sa ni se nti e wo se ebu abra wo se ne se ne fata e wo se etu ebiase ne na ni gye ne na kono de etwene wen di akira abra bo be wie wen di akira papa no ebra wa hyema no ebeto se ne yeti pepepe enti so ma 80 years 70 years ne kana wo betwa pepepe ansa no wu na emom si ya hwa na ewiase ni gye na ye de ati emre nso ye nhwe ayibu ha no papa bi na eson dae anan bi na bra papa no so dae no de ohu ya ne se jata bi ye de edi nachi ye nhwe ade bu ha jata no di nachi a ma papa no dwane ya na de onya ye ni edua enti okofu edua no kotena edua no so na bra onenam edua no so onya edua no branches no ba ko ye de ekotena so ka amefa enti okotena so no ofiri se wa de wo wie abra papa no tra branches no so no ohun se ekura mienu bi eye de ehwi edua na we de ote so no ekura no ba ko ye fita na ba ko ye de eye tuntum enti papa ne na dwe se nka obepe branches fufuro bi aye de akotena so hwe nipa obepe branches fufuro bi aye de akotena so na bra we na dwe se all make it attempt say okọ different branches ohun say ewuo bi ewo dua no so anaye de esusugu efom injo eso mama testing hwe say edie na ye de esusu na bra wo de ne nsa ekaaye ede ne techere ma ekaaye no ohun say eye de enti no ni refi say edua na ote so no ekura na ye de ehwe na adwen free no so enti oye say ne mama entesti we ode ne techere ma so wo no etafre sanse na ye de na ye de tafree na bra na ni ba no so no ewo no ye de etwae na bra ewo ni twae no hu se enkura no aye de awidua na ewie enti we say ne afree de me be de me be kodua foforo so sa tam no na ye late na kura no awie na ewie enti de ohun ya ne se ofiri soro na wo ye de obafo ka amefa ka amefa sa na enipa ye ti wa brabo yi mo nipa no e gina ho ma me no mienu na bra oso dai no oso hu se jata bi ye de edi nachi jata no gina ho ma owuo amene umienu ye bewu onipa biara no owuo edi wachi ye wo to ho na owuo astarte ye de edi wachi enti abra o dwane no odwane ko hu dua bi a we de ofo ye dua no gina ho ma wiase ka amipa dua no gina ho ma de wiase branches na no ho no gina ho ma ye nkwa obetuma nam wiase ache na emom se wan hwe ni ya apeti kura anase enkura mienu tuntum ni fita no ejira ho ma adekeye ene dai adesae ka amepa enti abre biara no enkura no ewie no na ade echi na ade dai esa abre biara ade echi na ade esa no na obre ne ye dai eko ka amepa na obre no eye dai eko ewo na akoa no e ma ne ye ne dede ne techire ma esoso e no ejira ho ma ewiase eniji ene wiase akono ka amepa we ina ebi mu di echire yama ewo no aye de too much say abrabo aye boyi ye de yankwa no amaye na emom yama wiase wo no wiase ni je no ahye so obi wo no ma na ni je wo wiase ye adwamabo ka amepa enti abrabo wo boyi adwamabo no edidi ni mu to the sense say wa mo adwama na ohun de wonye no ho ka amepa enti abre bia no na ni ji adwamabo ho obi awo ewo no ejira ho ma krono obi ewo no ejira ho ma nyinse tugu obi wo no ejira ho ma adutuo obi wo no ejira ho ma abosomsom ka amepa enti ema ye wura fi se aso saa de wei e de ye beko owom ka amepa eye bone e wasasi so san se wotu aduro wo adwaman wo krono onom nsa onyinse tugu shiwi ni sa ne ma na ebone ka amepa ye je na Bible ka according to Romans chapter 6 verse 23 Bible can be bo ye hwe ade bia Bible ka Romans 6:23 Bible can be bo entina e wo se ehun se hwiase ade bia ye wo ye wasasi su bia no e de ye beko baabi anye papa e be ebone ka amepa enti edue ya ye wo su ye ni hwiase ye wo yi uma ye hu se ye wo chance se ye de ye bu ye bra ye wo chance se ye che e wasasi su wi dua na kwa no so no na nka owo chance se nka ofuru ekodua foforo so ati ase nanso enam ewo no de
enti ne wura yɛ dɛn efi ne ho so ɛma ɛno no ɛyɛ nde too much sɛ ne kra na ekuta no ne wura fiye sanka ɔbɛforo akɔ baabi anka onya abotare mpo na ɔfo yɛ a anka ɔbakɔto wɔ no yɛ dɛn ɛwɔ dua no nkom na anka onya ne nyina nanso ɛnam ketewa bi ɛso wu n'anum ɛma ne yɛ ne dɛnti ne wura fi ne ho ka ame paa wɔbi akenka ma Romans 6:23 ɔsɛ dɛn Romans chapter 6 verse 23 ɔsɛ na bɔne akatua ne owu na bɔne akatua ɛne dɛn owu ka ame paa amen akwa na ɔhyɛ dua no so no na adwene ne sɛ ɔtafere wɔ no ɛnyɛ obi adeɛ wɔnyɛ bi no ɔyɛ dɛn ɔtafere na emom na nipa no ho so no na owu ayɛ dɛn akyi no ka ame paa ɛno na ewiase nipa a yɛaba yi yɛdi akyiri yama ɔbrabɔne bi ahyɛ so ayɛ yɛ dɛ nti obi wɔ hɔ nom a ɔbɔ dwama bi a ɛyɛ ne dɛ na emom ne wura fi sɛ adwamambɔ no mu no owuo nso yɛ dɛn ɛwɔ hɔ twɛn no ne wura fi sɛ Bible sɛ bɔne akatua ne dɛn owu ka ame paa bɔne n'akatua ne dɛn owu nti obi wɔ hɔ nom a wama wiase sika ahyɛ no so ayɛ nigye de ama no wama n'ani agye ho obi wɔ hɔ nom a wama korɔ no ahyɛ ne ho so obi wɔ hɔ nom a wama nyinsɛtuguo ahyɛ ne ho so wama na dane ɛwɔ wɔ n'abrabɔ mu wama n'ani agye saa nneɛma no ho ɛsɛ ne kra no a ɛyɛ dɛn ekuta no ne wura fi sɛ ɔkra no ekuta no abere bi bɛdu a ɔkra no bɛyɛ dɛn ɛbɛyera ɔkra no ɛbɛkɔ Bible si yɛ kra ekuta no yɛhu ne newu ɛne deɛ ɛhu ne sɛ yɛwɔ kra no ɛwɔ atie mu nti ɛwɔ ahoɔden yɛho sisi yɛho so nti yɛbɔ bere bi a ɛnsɛ ne mfata na emom bere bi du a yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛsɛn mo bɛsɛn mo kyerɛ sɛ saa bere no bɛdu no na wonyi adwensakyerɛ biara ka ame paa nti Bible ka asɛm bi kyerɛ according to Job 7:7 ɔka asɛm bi kyerɛ ɛwɔ yɛ kra na ekuta na yɛhu ne sɛ yɛnya no yɛhu ne sɛ ɛyɛ yɛn ne ya yɛhu ne sɛ ɛnoa ne noa no ɔka biribi kyerɛ hɔ no mo dɛn na Bible kan Luke chapter 7 verse 7 ɔsɛ dɛn ɔsɛ kaisɛ minkwa yɛ onipa kaisɛ minkwa yɛ wonkwa ekuta wi yɛ mframa ka ame paa amen wonkwa ekuta wi yɛ dɛn ɛyɛ mframa to asoma m kakra wonkwa ekuta wi yɛ dɛn ɛyɛ mframa mframa nso ɛbɔkɔ baabi a yɛ dɛn ɛpɛ mframa betumi atwa mu ha sisi a wobɛhu na emom wobɛsa ada no wani no na ɛnyɛ dɛn ɛni hɔ biem saa ne nipa yɛnkwa no ɛteɛ mani rinsane enye dei ehunu papa enti na de yehu sisi yehu so na de yehu ye fe na de yenim ye tonton fan ye wo body enti na ehunu se ye ya ye ne ye ya na emo ma men kan kire wo se o body na ekuta wo no wanim na ye fe no a hunu se ene de onwo ye fe no o kine bi uhunu se bi ka amen o kine bi onya dei uhunu se bi mpokua na esisi kwa hunu se ye fe hips na wonya kakra hu nze o wa wo ne wo no o kire bi enye sa bi ka ame pa sa tam no na onkwa no aye dey afiri wonsa sa tam no na de odi ni pedua ne be no untumi fanya bi ena de ye hu nse ye ho ofre ababa wo bi sisu a o hu nse o ni mpuku asisi no so o body no ho ofre o ye kokko yi tutum fine ni body ni toso enti obeba bi ehu na ne gine ho enti na obeyusu body no de aye dey e de aye ne ba bi no ho hye edwamabom ka ame pa efese mi kire wo se body na ekuta no e kire bi ebetwam ebetotom ebenyam na aye dada ama obi hu a ne kontum nye dey endo bi obi hu a na ni ntum nye dey enso bi ka ame pa ka ame pa mu yenhwe ni ye sanse ye nkwa ekuta ye e mframa ena de ye ni tua kire bi na nye dey na ni ho biem ena de ye hu kire bi na nye dey eni ho biem na moma ye hu ni se ewiase ne ne me nyina ba dey ebetwem akọ na emum ye nkwa no ne hia ye kra na etie mu no ana ekọ ba bi eno na ekobu na konta enti si anhwe ye na ye me ni bre ewiase ene ne niema ho a ma me ye be dey ye be gire wasasi so okenkan eye Psalm 40 na verse number 11 na o se obi fie ene nyam ne dɔɔso amenye dey mensuru ka amepa obi fie ne nanim nyam ne dɔɔso amenye dey mensuru ne no bae ene ne niema ewe dɔɔso ensuru na sese nipa no wu a omfa mu biara enye dey enko ka amepa Bible so omfa mu biara enko na emom eno na yenso ye di akiri ena Kristofo agirifo ayaba eno na ye di akiri yewu a yemfa bia enko obre ya ye boyi yewu a yemfa mu hwe nye dey enko onipa bu otum ka sese minya zika nempo na mewu a mepe ka amepa mame odada okra se ne papa ne ka se fa me kra mamia papa ne ka se fa me homia wo home mamia saa tam no o ye dey saa tam no be nu hu enso na ka echi enso nipa tumi tena se hwe sika
amane kekere bi a wo kom na waka se nimpo mi nya sika na mi wu a mepe ma me menka sa wate san se unwu ya unim de obede ubenya unwu ya unim de obede ubenya Psalm 14 verses number 1 okay we go ho o se na onipa oba awo no ne nkwa yetia na wo hawde wo hawma nanso awurade Nyankopɔn beyi na firi we nyina nam ka ame pa enti amane na wo na mu no emfa ne se ebeka ho sa enka ho de biara da na emom abere bi bedu a wamane no ebeye oseliye ede ayde ede ama wamane no ebeye anigye ede ama ni nyina ne se obenya akoma pa na watena se ewo gidie mu ni nyina ne se obenya odo ewo nyame asemu ni nyina ne se obema papa no akontrol abrabo ni nyina ne se obenya anigye bi ewo nasemu ka ame pa anzo kin ka Bible no bebia o se yemfa awurade trini no kane na de aka nyina wo de bede wo be ka ho am nti so woni gye nyame asem ho a de aka nyina bonus ka ame pa o papa no kane na wotutu na mu yie wo de ne mera nsem so a ede ne awade e bonus ka ame pa sanse boni nkitinkiti bu ho no ma e ma ye ne munyam entumi nye de empie sanse onipa se wo pawade na se wan transe amo mpaye entutu na mu yie na wan ma obi ama amepe awade no na wo wadwe se wo de koye adwamamba onipa bi ntumi ma so obede obewale ka ame pa ka ame pa enti no sei ana wo se etu na mu na ye huni se ye nkwan die e betwam dabi Nemu abrabo ayebo asasi su yenhwe ni se ebe ya yenwu ewo ye bani mu Bible se eye ya se onipa bewu no bani mu ka amen wo bani ma eye ya yie the Bible say the enti a wache ne se anka me no mienu benya dwen sakire bi anka me no mienu enya odopa bi se ne be ya yenwu ewo ye bani mu nanso ne Kristofo yentie no asofo nso aba enkasa de no mfanye den emfa nkire ana na da no mo ye den omo dadaye omo nka no kware no enkire ye se sofo ni ka kire se ugya adwamamba obi betwa beso pe awarewa onka nkire ka amepa sofo enka nkire se wo trust na tutu na mu yi a de wo hwehwe abrabom no ebe den ebe yama onka nsa ama na mom se no be obebu apo na wonya usike bi age ana obeka ede amam ka amepa mama ye moya brabo se akwana na otidua no so no e ma ewo dada no no ma ye mewiase anigye enadaye ma ye mewiase obra bi enadaye ma ye mewiase sika wiase kazi bi wiase anigye sika ketua bi enadaye e ma ye hu ewo ye mbani mu ka amepa na mom ye tutua na mu yie se ne be ya yebetumi anyi achewa asase so na adwuma papa ne hye me no mienu nsa no yebetumi atu ho na mo na yetumi aye ne se ne se na fata na dabi yenso yeni ho na yenkwa na ekuta ye mframa no etwam kwa yenso yenya kontapa bi adai abu ache papa no maame a wutie mi muyehwe ni ye sanse papa no otumi ba ebere biara ebere a me no ka se yebetumi ba se enne ana papa no esane na se ne papa ne sane ne ma yetoso mi no a me no mienu ya ye ready na me no mienu ya ye krado na yensiesie ye ho de a ene na ebere nini nkwaje mre nini tutu na mu yie sanse enne ana wo nkwa enne ana wokọ eba so ochine bi uni ho no ma unya dwinsa kire bi ochine bi uni ho a untumi tutu na mu bi ochine wokọ da na wansole a untumi nka se mi hu ya nka saa tam no na ide na kanji obere na ani ebere a me no ka sei anka abenya komapa na wotie na wonhwe wiase anije onni wiase akonochi wonhwe wo namfo bi anije bi a wo mu wonhwe uma wani mmere obi ade bi a wonya ho na wonso nkobo obrabani bi na emum be follow the Bible kirew eni de me ka kirewi obegnya akomapa na wosom yie e de wo basom na wotu anamo a esefata a obeye nhira ka amepa wonso obeye den obeye nhira na dabi papa ne sane ne maye tosumi no a wonso onye yiraba na wonso obenya baabi akọ ubenya baabi e de okra no ayede akọhye ka amepa onyame onhyira wo sanse ebere biara no papa no tumi yede eba ye hwede ekoso wiase ma bibia nkyere wo se ne maye no aben ka amepa bibia Bible share hu nkom biara no astart se yede dead astart se dead itu mi nhwe yi ye ntutua na mu yi ye hwede ekọ asisi onipa utumi wu akwala utumi wu opani utumi wu na emom se owu a okra no akonta ben na egugu ache papa no eno ne ade ehia eno ne ade a ehia wa brabo yi mu umi nhwe ni ye emani gye boni bi enhye okra abra oyi no so ema tebia mu amanie bi enhye wo so emewiase anigye bi enhye wo so obi ho no ma ni nwe obi bi oni bi nti na hye no so no de ho akọhye obra bi mu obi ho no ma obi akodi bebe bi echi ehye ni ye nti no no so de na brabo ye de ekọhye wo so mepese mtu bu se sa de no nyina emwa ka amepa Bible so onyame mmere ana ye de eye mmerepa se obre eso a papa no de bedomu se wo mmere nso ya nyabotale
na tena se yi na de ko so abo abrabo a esefata ne fa mpaebo etachi na wo bre so a papa no ebe ye ne sara e de ama ka ame pa onyame onhyira wo no mo ha ne edu besi akra watie ma no ntumi nya okra no so control entumi emfa wo enante tumu na mo ne nante ma ne ntra utirim ene wa dwen mu bebi abeku biar ma enye wo kakamafo okwati bia bi ma masem no entumi enkaka se ne be ya daache menu mienu ibehiem ewo bebi fa bi na menu mienu edi ahusie ewo so ane onyame nhyira wo no mo ka ame pa abri biara no se ne kana no Sunday bia ye de bebro enti nya akoma pa na Sunday 8 o'clock biara no wa ye dai wa ba ka ame pa aha okomu shosho TV a o subscribe ya na wa click on bell no so se ne bia ye YouTube videos biara no eba ho so be dai ubenya ka ame pa ka ame mame amen oh amen onyame onhyira wo onyame onya okesie onyame empija wo adomnti amen yakra munyina. Kechami TV presents Kechami Media Awards 2020. Various categories is as follows. To register or perform, call the following numbers on your screen to register now at a cool price.